जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार। भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग। 2 मार्च रविवार। आज रमजान मासर रोजा आरंभ होची। आज चंद्रमा अछंती मीन राशि रे उत्तर भाद्र नक्षत्र रे 8:58 पर आसी जिबे रेवती मीन को शुभ योग अछि। आज शुक्र योग अछि। दीटा बहुत शुभ योग। आज सूर्य उदय समय 6:06, सूर्यास्त 5:52। आज चंद्र उदय 7:43 सकाळ। आज शुभ समय 6:09 ରୁ 10:02, 1:26 ରୁ 1:55, संध्या 6:37 ରୁ 9:05। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହବ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ 4:21 ରୁ 5:48, କାଳ ବେଳା 11:58 ରୁ 1:26, ବାର ବେଳା 10:31 ରୁ 11:58। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହବ। ଇମୋସନକୁ, ରିଲେସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଲାଇଫରେ କିଛି ଧୋକା ଖାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖରା ବିଷୟରେ। ରବିବାରର ସ୍ପେଶାଲରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଭାଗ୍ୟର କିଛି ଶୁଭ ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ। मेष राशि आज खर्च बार्च धाँ दपड़े टाइम जीव। आज व्यस्त रहिबे। हेल्थ रे इश्यू रे किसी खर्च करि पारंती और मेडिसिन किनि पारंती, एकुटिया अनुभव करिवे। कौनसी लोक आपनको आज डरे देई पारंती, केयरफुल रहिबे। मेष राशि आपनकर भाग्य उदय होबा पई कि उदय सूर्य को अर्घ्य अर्पण करंतु। आपनको पई शुभ रंग होजी लाल रंग। आपण आज गायत्री मंत्र सुनंतु। वृष राशि आपनको पाई आज बहुत लोक सहित कनेक्ट रहिबे। काम भी हबो, मनर कथा किछि पूर्ण हबो। भलो फ्रेंड सहित टाइम स्पेंड करिवे। ऑफिस रो जदी ओपन अछि ऑफिस, ताले ऑफिस को प्रायोरिटी देबे। किछि काम को नेकी आपण आज अवश्य खुशी रहिबे। वृष राशि आपनकर बहुत लोक संपर्क रे रहिबे। आपनकर मनर कथा किछि पूर्ण हबो। अवश्य आज भलो दिन अछि। आपनकर भाग्य उदय हबाकू, भाग्यर शुभ फल पाइबा पई कि आपण शनि देव को पूजा करंतु। सूर्य अस्त पर ओम सं शनिश्चराय नाम जप करिकि तेल दीप जालंतु। किछि खाद्य डोनेट करंतु गरीब लोकंकु। आपनको पाई आज शुभ रंग होची रेड कलर। मिथुन राशि आज बहुत काम करिवे। बिजी शेड्यूल रहिबो। किछि किणा किणी करि परंतु इलेक्ट्रॉनिक सामान। आपनकर कोनोसी मैटर भलो भाबरे सॉर्ट आउट हे जिवो। परिश्रमर फल आपनको मिलिबो। मिथुन राशि आपनकर भाग्य उदय होबा पई कि ओसस्थ गछ मूଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିବେ। योगा मेडिटेशन करि परिबे। ओसस्थ गछ को पूजा करिवे। ओम सं शनिश्चराय नाम जप करिवे। मिथुन राशि आपनको पई आज शुभ रंग होची हळदिया रंग। कर्कट राशि आपनकर आज भाग्य साथी दबो। यात्रा करिवे पवित्र जगह को। काम किछि भलरे भलरे हे जिवो। कोनोसी मैटर को आपण आज निज अनुसार करि नेबे। गुरुजन को आशीर्वाद मिलिबो। कर्कट राशि आपण कर भाग्य उदय पई कि समुद्र को जिवे मझिरे मझिरे। वरुण ओम वरुण देवाय नाम जप करिवे। आपण विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलर सुनिबे। सिंह राशि आज आपनकर किछि परिवर्तन हबो। कोनसी काम को नेकी आपण आज टिके डिस्टर्ब हे परंती। किछि सामान नष्ट हे पारे। केयरलेसनेस जोगु आपण किछि पेनाल्टी देई परंती। केयरफुल रहंतु। आपनकर भाग्य उदय होबा पई कि राम रक्षा स्तोत्र हनुमान को पूजा करंतु। आपण उदय सूर्य को दर्शन करंतु। शुभ रंग होची आपनको पई मेरून कलर। कन्या राशि आपनकर आज किछि डील हबो। कोनसी काम को आपनको देखि करिया को पड़िबो। खर्च बार्च अधिक अछि। विभिन्न लोक सहित कनेक्ट हेबे। अवश्य आज भलो दिन अछि। जेमति परिश्रम करिवे सेमति रिजल्ट मिलिबो। किछि घर काम मध्य हबो। आज डिटैच रहिबे। साधु संत भलिया लाइफ आपनकर लेडी हबो। आपनकर भाग्य उदय पई कि श्री सुक्तम पाठ करंतु। मां लक्ष्मी को पूजा करंतु। परशुराम भगवान को मध्य आपण पूजा करि परिबे 10 अवतार रे। शुभ रंग होची सबुज रंग। तुला राशि आज आपनकर विभिन्न लोक सहित कनेक्ट रहिबे। बहुत काम करिवे। हेल्थ इश्यू आसी पारे। आज ट्रैप हे जिवे। बहुत ओवरलोड ओवर प्रेशर रहिबो। केयरफुल रहंतु। आपनकर भाग्य उदय पई कि विष्णु सहस्त्र नाम सुनंतु। चढ़ई मान को खाया को दियंतु। शुभ रंग होची सबुज रंग।
ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ୱାର୍କ ହବ, ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି କାମକୁ ସଜାଡି ଦେବେ, ଖୁସି ରହିବେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ପାଇଁ କି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଶୁଣିବେ, ଓଁ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲେ ଖିଆପିଆ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦେବେ, ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମାନ କିଣି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିବେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଓଁ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ମକର ରାଶି ଆପଣ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କାମ ବି କିଛି ଭଲରେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ପାଇବେ, କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୁଡି ଯାଇଥିବା କର୍ମ କି ସାମାନ ଏଇ ସବୁ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି କାମ ହେଇଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହବ, ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ପଶିଯିବେ, କାହାକୁ ଆଜି କଣ କହିଦେବେ, କିଏ ରାଗ ଚିଡା ଆସିପାରେ, ଆଜି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସ୍ନା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଯିବେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଆଜି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ପାଇଁ କି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ, ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ରେଗୁଲାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ କଲର। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଗୁଡରେ ତିଆରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।